नाइट क्लब में आया मैं तो मुझको रोकेगा कौन और गाय को मेरा मूड में डांस करेगा किसी का डैडी से नहीं डरेगा जिसको जो भी है करना वो कर लो इधर ही मैं हूँ खड़ा पकड़ लो घर पे जाके तुम गूगल कर लो मेरे बारे में विकिपीडिया पे पढ़ लो ইরান এর ভৌগোলিক সুবিধার পূর্ণ সুযোগ দিচ্ছে তাদের 1000 মাইল দীর্ঘ পাহাড়ি উপকূল রেখা থেকে যে কোনো জাহাজে হামলা করা সম্ভব কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লয়েডস লিস্টের সাম্প্রতিক এক চাঞ্চল্যকর তথ্য বলছে ইরান এই জলপথকে নিজস্ব